Stop. Now get your hand, join your feet. Up. Down. Now move your left side, everybody, that side. And take loudly shout. Ek side. Shout. Yeah. Okay. Left. Yeah. Right. Yeah. Left. Yeah. Right. Yeah. Left. Yeah. Down. Yeah. Yahan yeah. Yahan yeah. Down. Yeah. Down. Down. कोई नहीं करेगा, ये मैं हाथ लगा रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, ओके। लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं, राइट ऊपर देख रहा हूं, और मेरे लेग स्ट्रेट है, मैंने बेंड नहीं की, ठीक है। इसी को अब हम स्पीड से करेंगे। रेडी, स्टार्ट। हमारा लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगी, राइट नी बेंड हो जाएगा। स्टार्ट। One hand on left leg, one hand on right leg. Change. Now front knee bend and complete turn your body. Everybody please. Straight. Body उठा के रखें, सर को ऊपर उठा के रखें, बिल्कुल सामने देखें. Side. चेंज स्ट्रेट, पांव खुले रहेंगे, घुटने बेंड करके। कोई बच्चा पांव क्लोज नहीं करेगा। जहां पांव है पीछे बैठेंगे लेफ्ट राइट, जहां पांव इसी तरह यही बैठना है, यही उठना है। अभी सब लोग इस तरफ बैठेंगे लेफ्ट साइड, और नीचे जाते हुए शाउट देंगे क्या, आप नीचे बैठते हुए, ठीक है। डाउन क्या, हाथ सामने सबके। अप, डोंट क्लोज योर लेग्स। डाउन ऊंचा शाउट लाउडली। Now forearm position. Down. 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 सीधे, बिल्कुल सीधे नीचे जा। हेलो हेलो। Okay, stop. Now your right knee back, all of you. Stand on toe and right knee up. 10 times. Okay, ready? Ready? Start. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, stop. Now deep breath. आप यहाँ रखना और क्या मेरे साथ आप शुरू करेंगे। अच्छा मेरे साथ आंखें बंद कर दे। एक दिन की बैठा बात हो। Now your right leg up. With loudly shout and try to complete up. Okay? Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Up. Hang it. To be. जी क्या? बैठ के सबके हाथ बैठ के ऊपर हो। बैठ का पीछे कर लो और पीछे पीछे मुझे देखो, पीछे लेके जाओ।
Yeah. Opposite knees, start your left point, shout there. Loudly shout to you. Step. ऊंचा. Go. मेरा ज़्यादा shout है. Go. Step. Go. Go. जल्दी नहीं करनी मेरे साथ. घुटने बैंड हाथ सामने. ओपन जिंदगी 2 5. Take 1. चलो मैं 1 2 बोलूँगा. 2. ऊंचा shout. 3. 4. 5. 7 जिंदगी 3 5. Taekwondo नीचे ड्रॉप. यहाँ 1. 2. 3. 4. 5. 6. आगे का 2 5. 1 पे सिर्फ इस हाथ शोल्डर पे आएगा. 1. लेफ्ट हैंड. 2. 3. शाउट ऊंचा शाउट कम है. 4. 5 पे 2 5. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Mountain knocking middle block. 1. Left hand. 2. Loudly shout. अभी shout काम है. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. चलिए. स्ट्रेचिंग. हाथ पीछे और पीछे करो. टांगे पीछे उठो. आप ज्यादा आगे बेंड हो गए टांगे. या सामने खतीजा नीचे जमीन पे देखती रहो. जमीन के अंदर चली जाओ. सामने ऊपर देखो. शाबाश. वेल डन. थोड़ी देर रोक के रखे. आप लोगों का क्लोज अप हो रहा है. शाबाश. ओके रेडी स्टार्ट. वेरी गुड. मैं जैसे क्लास डिस्मिस करूंगा उसके बाद सब ने लाइन वाइज जाना है. जैसे जाते हैं हम एक लाइन. जूते पहनने हैं और इसी तरह लाइन बना लेनी. अब हम लाइन में वापस जाएंगे और आप लोगों को सर बिलाल की तरफ से कुछ रिफ्रेशमेंट मिलेगी. सर बिलाल के लिए खिलाते तो खाना पीना रिफ्रेशमेंट के मुराद. ओके चलिए. ओके क्लास डिस्मिस फॉर टुडे. लाइन 1 इसी तरह बनाएंगे डिसिप्लिन की. वो भरिया खड़े रहेंगे. मैं इशारा करूंगा. बिना इशारा करूंगा जिस लाइन में सीधे सामने देखें. क्लास के बाद कैसा फील रहा आपका? बहुत अच्छा.